मकर संक्रांति मेले को लेकर अजय नदी पर अस्थायी पुल निर्माण के मुद्दे पर मंगलवार को जबरदस्त तनाव फैल गया। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक बिद बिहार के स्थानीय लोगों पर सिंचाई विभाग के अधिकारियों को रोककर रखने एवं कथित रूप से अपहरण करने का आरोप लगा है। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को मौके पर पहुंचना पड़ा। आपको बता दें कि पश्चिम बर्धमान के काक्सा बिद बिहार इलाके के निवासी बीते करीब एक महीने से बीरभूम के जयदेव केंदुली में आयोजित मकर मेले में जाने के लिए अजय नदी पर अस्थायी पुल बनाने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे थे। हालांकि स्थायी पुल बनने के बाद प्रशासन का कहना था कि अस्थायी पुल की जरूरत नहीं है, लेकिन स्थानीय लोगों ने वर्षों से चली आ रही परंपरा का हवाला देते हुए अस्थायी पुल से ही आवागमन की मांग जारी रखी। कहा जा रहा है कि मंत्री प्रदीप मजूमदार द्वारा आश्वासन दिए जाने के बावजूद अस्थायी पुल का निर्माण शुरू नहीं हुआ। इसके बाद भाजपा की ओर से स्थायी पुल पर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया और अस्थायी पुल के काम को तुरंत शुरू करने की मांग उठाई गई। हालांकि विरोध के दबाव में अस्थायी पुल के निर्माण का काम शुरू तो हुआ, लेकिन मंगलवार दोपहर बीरभूम के सिंचाई विभाग की एक टीम काम रोकने के लिए मौके पर पहुंच गई, जिससे नाराज बिद बिहार के लोगों ने सिंचाई विभाग की गाड़ी को अजय घाट पर रोक लिया और देखते ही देखते माहौल तनावपूर्ण हो गया एवं गुस्साए लोगों ने बीरभूम के मयूराक्षी सिंचाई विभाग के अधिकारियों को करीब 4 घंटे तक मौके पर ही रोक कर रखा। इस दौरान काम शुरू करने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी रहा। वहीं सूचना मिलने पर काक्सा के मलान दिघी चौकी और बीरभूम के इलम बाजार थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस की मध्यस्थता के बाद सिंचाई विभाग के अधिकारियों को सुरक्षित छोड़ा गया, लेकिन फिर भी स्थानीय लोगों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही अस्थायी पुल का निर्माण शुरू नहीं हुआ तो वे आंदोलन को और तेज करेंगे। বাপুর থেকে যারা লোকগুলো আসবে তারা কি করবে? এই তো দীর্ঘদিন ধরে চলে আসছে, সেইভাবে মেলাটা যেন সুসম্পর্কভাবে হয়। মানুষকে সব এখানে কোনো পার্টি পঞ্চায়েত নাই, এইখানে আমরা সাধারণ আম পাবলিক এটা করছি। এটা করার কি কোনো ভুল আছে? আপনারা এদেরকে কি জন্য আটকে রাখলেন? সেচ দপ্তরের আধিকারিকদের সেচ দপ্তর এরা কি দেখতে এসেছিল? আজকে কি দেখতে এসেছিল? কাজে বাধা দিয়েছে। ওরা আমাদের একটাই কাজ হচ্ছে ওদেরকে লিখিত পারমিশন আজকে দিয়ে বেরোতে হবে, না হলে ছাড়বেন না আপনারা? কি নাম আপনার? সন্ন্যাসী ঘোষ। সেচ দপ্তর থেকে গাড়ি এসেছিল, অফিসার দুটো গাড়ি এসছে আমাদের। তো ওনারা এখন এসে পড়ে বলছেন যে এই রাস্তা অনুমতি এখনো হয়নি, মেলেনি, আর মেলা তো 4 দিন বাকি আছে। এর মধ্যে বলছে টোটালি কাজ বন্ধ থাকবে, কাজ হবে না। এখন বলছে, এখন আমরা সেচ দপ্তরকে ধরলাম যে আপনি বলছেন হবে না, তাই আমাদেরকে 2 দিন আগে বলেছিলেন ড্রয়িং পাঠাতে, এসব বলেছিলেন, তখন আমরা পাঠিয়েছি। ড্রয়িং সব পাঠানো হয়ে গেছে। এখন বলছেন ড্রয়িং ভুল, কলকাতা যেতে হবে। কেন এসব কথা বলবে? এসব কথা কেন উঠবে? আমাদের দিন কটা আছে? আমাদের তো বেশি দিন নেই, 3-4টা দিন আছে। এই 4টা দিনের মধ্যে এখন যদি আমাদের বলে আমাদের গোটাই বিদ বিহার অঞ্চলের লোক বাইরে থেকে যত পুণ্যার্থীরা আসে তাদের কত অসুবিধা, এখন পর্যন্ত সবাই সাফল্য পায় নাই যে রাস্তাটা হচ্ছে। ওদিকে আটকে রেখেছি আমরা, প্রশাসন এসছে, প্রশাসনকে আমরা বললাম যে আমরা যতক্ষণ না ফাইসালা আজকে পাচ্ছি, আজকে এই মুহূর্তে আমাদের শেষ যদি আমাদের প্রশাসন বা আমাদের সরকার যদি সরকার নির্দেশ দিয়েছিল রাস্তা হোক, আর 3 দিন পর জয়দেব মেলা বাকি। এবার এরা বলছে আমাদেরকে এডুকেশন দপ্তর করে নিয়ে গিয়েছিল, মেজারমেন্ট করে গিয়েছিল, আবার আজকে দেখতে এসছে এডুকেশন গাড়িকে আটকানো হয়েছে। ওরা প্রশাসনকে দায়িত্ব দিয়েছে, প্রশাসন এসছে। ওরা এখন বলছে বীরভূম বর্ধমান জেলার একটা ভাগ। এইটা তো আর আজকে দিনে নয়, দীর্ঘদিন যদি আমাদের ফেরিঘাট যখন ছিল, অস্থায়ী ফেরিঘাট যখন ছিল, ব্রিজ হয় নাই, তখন কি গাড়ি ফাড়ি পাল্টি হতো, আর কত হতো অনেকই। তো যখনই দেখতো না এইটা মলান দেখি মানে মেলার জন্য তো আপনারা রাস্তার কাজ শুরু করেছিলেন, তারপরে আবার বন্ধ হলো। নির্দেশ দিয়েছিল, মন্ত্রী নির্দেশ দিয়েছিল, জেলা এমএলএ মন্ত্রী দিয়েছিল, কিন্তু এখন প্রশাসনরা বা এডুকেশন বলছে না কত কিমি জল ছাড়াবে, সেটাও এগ্রিমেন্ট করে নিয়ে গেছিল পরশু দিন। কালকে আইসি সাহেবও এসেছিলেন, বলছে এখন এই সরকার এই লোক এসে বলবে যে লোক করে দেবে, দায়িত্ব কে নেবে? কি বাড়িতে কি মায়ের দুধ খাচ্ছিল না?
दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, PVTV न्यूज।